हरे कृष्ण। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा आजिर प्रसंग होउचंदी कुमुद वन। श्री कुमुद वन द्वादश वनर अन्यतम तृतीय वन। यह वर्तमान नाम हेउछि कुदर वन। आदिवराह पुराण कहती वनं कुमुद वनं चैव तृतीयं चैव मूतमं जत्र गत्वा नरदेवी मम लोक महीयते। कुमुद वन तृतीय वन। यह अति उत्कृष्ट। मनुष्य ही वन को गले विष्णु लोकरे प्रतिष्ठित हुए। भक्ति रत्नाकर पंचम तरंगरे मध्य वर्णना करा जायछि। देख कुमुद वन परम आश्चर्य यथा गति माते विष्णु लोक हये पूजा। देख कुमुद वन परम आश्चर्य यथा गति माते विष्णु लोके हय पूज्य। मथुरारू प्राय 5.5 माइल दक्षिण पश्चिम दिगरे उच्चा गाँव नामक स्थान रे यही कुमुद वन अवस्थित। उच्चा गाँव बा कुमुद वन ताल वनर प्राय 3 माइल पश्चिम रे एवं मधुवनर प्राय 3.5 माइल दक्षिण पश्चिम रे अवस्थित। मधुवनरू यात्रा करी तालवन और कुमुद वन प्रदक्षिण करी पुनराय मधुवन बा महली को आसवाकू प्राय 5 क्रोश पथ अतिक्रम करने हुए। साधारणतः प्रचलित परिक्रमार प्रथम दिवस रे भूतेश्वर महादेव ठारू प्राय 3-4 माइल दक्षिण रे मधुवन एवं तार प्राय 3 माइल पश्चिम रे कुमुद वन होई कुमुद वनर 1.5 माइल उत्तर पूर्व दिगे उस्फार एवं उस्फार ग्राम होई उत्तर पूर्वाभिमुखे प्राय 4 माइल पथ अतिक्रम करने पूर्वक पुनराय मधुवन को परिक्रमा करथिबा लोक माने आगमन करती एवं सेठारे मधुकुंड तटरे रात्रि यापन करती। यही कुमुद वन भगवान श्रीकृष्णंकर विहार स्थल अटे। एठारे कुमुदपूर्ण सरोवर रे भगवान श्रीकृष्ण जलकेली लीला करिथिले। ये स्थान जलसज्जा विहार स्थान बोली मध्य प्रसिद्ध। एहाकू कुमुदिनी कुंड बा विहार कुंड बोली मध्य कहंती। भगवान श्रीकृष्ण एवं श्री बलराम सखा मानक सहित गोचारण समय रे एही रमणीय स्थान रे विचरण करथिले। सुबल तथा स्तोक कृष्ण प्रभृति सखा मानक सहित यही कुंड रे भगवान जल विहार करथिले। एठारे थिबा बड़ बड़ वृक्ष मानकर छाया तले गाई मानकु विश्राम कराई सखा मानक सहित से भोजन लीला मध्य करथिले। गाई मानकु मधुर स्वर डाकी डाकी यही कुंडर जलपान से करांती। कुमुद फुलर माला गुंथी परस्पर परस्पर को पिंधांती। वेणुनादर स्थान मध्य यही कुमुद वनर अंतर्गत। भगवान श्रीकृष्ण वेणुवादन करी यही स्थान रे ब्रजांगना मान को आकर्षण पूर्वक सेमानंक सहित विविध लीला विलास करथिले। यही कुंडरे बेले बेले सखा मानंकर अलक्ष्य श्रीमती राधिका ललिता विशाखा आदि प्रिय नर्म सखी मानंक सहित भगवान जलकेली मध्य करथिले। एबे एठारे कपिल देवंकर मूर्ति विराजित। एठारे कपिल देव स्वयं भगवान श्रीकृष्णंकर आराधना करथिले। भक्त माने कुंडर जल मस्तकरे धारण पूर्वक आचमन मध्य करंती। केही केही से कुंडरे स्नान मध्य करंती। सेठारे आमे देखिबा बल्लभाचार्यंकर बैठक। एठारे बल्लभाचार्यंकर मध्य गोटे बैठक अछि। एहा बल्लभाचार्यंकर गादी। एठारे गोवर्धन गिरिराजंकर शिला समूह गिरिराजंकर आकार रे सज्जित एवं ताहार निम्न रे श्वेत प्रस्तर रे गाभी प्रभृति रहिचंती। सरोवरर दक्षिण तीर रे श्री बल्लभाचार्यंकर बैठक अवस्थित। उच्चा गाँव कुमुद वन ठारू प्राय 1 माइल पश्चिमाभिमुखे उच्चा गाँव अवस्थित। वर्षाणार उत्तर दिगरे आउ गोटे उच्चा गाँव अछि।
ତାହା ନିବିପୁର ସଂଲଗ୍ନ। କୁମୁଦ ବନର ଉଚ୍ଚା ଗାଁ ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ। ଏଠାରେ ନିମ୍ରାକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଠାକୁର ଘର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବିହାରୀଜୀ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ଛୋଟ। କୁମୁଦ ବନରୁ ବ୍ରଜ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତନୁକୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବହୁଳା ବନ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଖପାଖରେ ଉସ୍ପାର, ଏଠାରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିହାରୀଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠାରେ ବନ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ। ମାନକୋ ନଗର, ଲଗାଓ, ଗଣେଶରା, ଗନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ବନ, ଦହିତା, ଆୟୋର, ଗୌରାଇ, ଛଟିକରା, ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚାଗାଁଓ ଆଦି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନୀୟ। ଦହିତା ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରର ପଞ୍ଚମ ତରଙ୍ଗରେ ଶିଲ ରାଘବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଠାକୁର ଶିଲ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ କୁମୁଦ ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ମଥୁରାର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦତିହା ବା ଦତି ଉପବନ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶିଲ ରାଘବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅହେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦେଖ ମଥୁରା ପଶ୍ଚିମେ ଦନ୍ତବକ୍ର ବଧେ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଉପବନେ ବ୍ରଜନାଭ ଥୁଇଲ ନାମ ଦହିତା ଇହାର ଦତି ଉପବନ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ପ୍ରଚାର। ଦହିତା ବା ଦତି ଉପବନ ମଥୁରାର ପ୍ରାୟ 2.5 ମାଇଲ ପଶ୍ଚିମରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଗାଁ ବା କୁମୁଦ ବନର ପ୍ରାୟ 5 ମାଇଲ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ। ଦହିତା ଉପବନରେ ଭଗବାନ ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଦନ୍ତବକ୍ର ବଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 78ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦନ୍ତବକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳର ଭ୍ରାତା। ଶିଶୁପାଳ ପୌଣ୍ଡ୍ରକ ସାଲ୍ଲୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବାରୁ ଦନ୍ତବକ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ବିନଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁ ବିଦ୍ୱେଷୀମାନଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଲ୍ଲୋ ବଧ ପରେ ରଥରେ ଆରୂଢ଼ ଥିଲେ। ଦୁର୍ମମ ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ଏପରି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଥରୁ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତବକ୍ରର ଗତିକୁ ରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦନ୍ତବକ୍ରର ମାତା ଶ୍ରୁତସ୍ରବା ଶ୍ରୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦୁରାତ୍ମା ଦନ୍ତବକ୍ର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତୁଳ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଉଛ ମିତ୍ରଘାତୀ। ତୁମେ ମାମୁର ଭାଇ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁଁ ଏହି ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରି ବିନାଶ କରିବି। ଦନ୍ତବକ୍ର ଏହିପରି କର୍କଶ ବାକ୍ୟ କହି ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଆଘାତ ଦେଲା ଏବଂ ସିଂହ ସଦୃଶ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜର କୌମୋଦିକି ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତବକ୍ରର ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଆଘାତ କଲେ। ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ଦନ୍ତବକ୍ରର ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ଭୂତଳେ ପତିତ ହେଲା ଏବଂ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଦନ୍ତବକ୍ର ବଧ ପରେ ତାର ଭ୍ରାତା ବିଦୁରଥ ମଧ୍ୟ ଭାତୃ ଶୋକରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଅସି ଚର୍ମ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷୁରଧାର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଦୁରଥର ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଛେଦନ କଲେ। ଦନ୍ତବକ୍ରର ବଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 78 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 16 ଶ୍ଲୋକର ଟୀକାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସାଲ୍ଲୋ ବଧ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ରଥରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମଥୁରା ନିକଟରେ ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୟାପି ମଥୁରାରେ ଦ୍ୱାରକା ଦିଗାଭିମୁଖୀ ଦ୍ୱାରସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତବକ୍ରହା, ଏଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅନୁଗ ଲୌକିକ ଭାଷା ଦତିହା ନାମରେ ବ୍ରଜନାଭଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଗ୍ରାମ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଦନ୍ତବକ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ଯମୁନା ପାରି ହୋଇ ନନ୍ଦ ବ୍ରଜକୁ ସେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ
आश्वासन दे प्रदान करती। विरह कातर माता पिता भगवान श्रीकृष्ण को अश्रुप्लावित वक्षरे स्नेहालिंगन करती। श्रीकृष्ण बुध गोपगण को प्रणाम एवं बहु वस्त्रालंकार द्वारा सेमानंकु मर्यादित करती। जमुनार पुण्य वृक्ष रम्य पुलिनरे केशव गोपनारी सहित अहर्निशी क्रीड़ा करती। सेठारे गोपवेशधर श्रीकृष्ण बहु प्रेम रस सहित सम्यक बा रम्य केली सुखरे 2 मास काल वास करथिले। अनंतर एठिकार नंद गोपादि समस्ते वसुदेव प्रसाद रे पुत्र परिजन सहित दिव्य रूपे विमान रे आरोहण करी परम वैकुंठ लोक को लाभ करती। श्रीकृष्ण नंद गोपादि ब्रजवासी गण को परम सुखद निज पद दान करी स्वर्गस्थ देवगण द्वारा संस्तृत होई द्वारका प्रवेश करती। आयोरे भक्ति रत्नाकर पंचम तरंग दुष्ट हुए जे श्री ब्रज परिक्रमा समय रे श्रील राघव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य प्रभु को मध्य पद्म पुराणर उक्त प्रसंग को कहिथिले। ब्रजरु कृष्ण विरह कातर नंदादि गोप सकल कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण स्नान छल करी श्रीकृष्ण को दर्शन लालसारे सेठाकु गमन करथिले। कुरुक्षेत्र रे श्रीकृष्ण सहित गोपगोपी मानकर मिलन संगठित हुए। श्रीकृष्ण गोपगोपी मानकु यथापयोग्य संभाषण नाना प्रकार संतोष विधान करती। सेमानक सहित शीघ्र ब्रजरे मिलित हेब एपरि विश्वास वाक्य प्रदान करती। कृष्णंकर वाक्य अमृत पान करी गो गोपीगण कुरुक्षेत्र विदाय ग्रहण करती एवं कृष्णंक पई जमुना परपारे सतृष्ण नयन रे अपेक्षा करती। समस्तंकर एकांतिक मनोभिलाष यही कृष्ण को संगरे नहीं गृह प्रवेश करिवे। एणे श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र रे निज ब्रजजन को विदाय दे बड़ व्याकुल होई पड़िले। कुरुक्षेत्र द्वारका गमन पूर्वक अनति विलंबर शिशुपाल बद्ध कले। दंतवक्र बद्ध छल मथुरा आगमन कले। दंतवक्र को बद्ध करी भगवान श्रीकृष्ण जमुना पार हेले। जो स्थान रे उत्कंठित नंद जशोदादि गोपगोपी सकल ताहांको अपेक्षा करथिले सेही स्थान को से गमन कले। गोपगोपीगण भगवान श्रीकृष्ण को देखि आनंद रे विह्वल हेले एवं परम उत्कंठार सहित आयोरे आयोरे बोली समस्वर रे सकोलाहल आह्वान करने लगिले। श्रीकृष्ण समस्तंक सहित मिलित हेले एवं समस्ते मध्य श्रीकृष्ण को नहीं जमुना पार होई निज निज गृह को आगमन कले। ब्रजर घर घरे परमानंद प्रकाश हैला। पूर्वपरी समस्ते श्रीकृष्ण सहित नाना प्रकार लीला विलास करने को लगिले। जो स्थान रे गोपीगण आयोरे आयोरे कही श्रीकृष्ण सहित मिलित होइथिले सेही स्थान आयोरे नाम रे ख्यात होइअछि। गौरबाई बा गौराई नंद बाबा कुरुक्षेत्र को फेरिबा समय रे यही ग्राम रे जमीदार बड़ आदर गौरव सहकारे तांकर सत्कार करथिले। तेणु यही ग्रामर नाम हेउछि गौरबाई बा गौराई होइछि। बाद नामक रेलवे स्टेशन प्राय 2 माइल दक्षिण पूर्व दिगरे गोकुलर प्राय 6 माइल दक्षिण पश्चिम दिगरे एवं तारसीर प्राय 5 माइल दक्षिण पूर्व मुखे टाना नामक गोटे बृहत ग्राम अछि। प्राचीन काल रे एही टाना ग्राम रे जने विशिष्ट जमीदार श्री नंदन महाराजंकर परम बंधु थिले। उक्त जमीदार महाशय नंद महाराजंकर कुरुक्षेत्रु आगमन वार्ता को श्रवण करी महा आनंद चित्तरे किछि दूर अग्रसर होई श्री नंद महाराज को अभ्यर्थना करथिले। से जो स्थान रे श्री नंद को बास कराई गौरवर सीमा अनुभव करथिले सेही स्थान को गौरबाई नाम रे परिचित हैला। भक्ति रत्नाकर 50-427 रे उल्लेख अछि। एबे से ग्रामेर नाम गौराई कहय टाना आयोरे ग्रामादि निकटस्थ हय छटिकरा। यार प्राचीन नाम षष्टिकारा टबी। श्रीनिवास आचार्य समय रे यार नाम षष्टिघरा बा षष्टिकरा बोली प्रचलित थिला। अधुना यार नाम हेउछि छटिकरा षष्टिघरा प्रभृति नाम रे मध्य परिचित। दहिता ठारू प्राय 4 माइल
उत्तर पूर्व अभिमुखे यह अवस्थित। छटीकरा दिल्ली रास्तार पड़े। एठार किंवदंती यह जे श्रीमती राधिकांकर 6 जन सखींक नामरू यही स्थानर नाम हेउछि छटीकरा। केतेक ब्रजवासी माने मत दियंती नंदगांव जीवा समय सेठारे श्री नंद महाराजंकर रथर एक पाइया 6 खंडरे विभाजित हो जाइथिला। यही कारणरू यही स्थानर नाम मध्य छटीकरा होइअछि। एठारे श्रीमती राधिकांकर गुप्त गृह सुशोभित कदम्ब कानन मध्य अछि। श्रावणी शुक्ला अष्टमी रे एठारे पंचतीर्थर मेला होइथाय। बहु यात्री मानकर मध्य एठारे समागम होइथाय। ज्येष्ठ पौर्णमासी रे मध्य एठारे मेला अनुष्ठित होइथाय। सकटारोहण यह सकटा ग्राम नाम रे परिचित। यही भगवान श्रीकृष्णंकर प्रिय स्थानटी अनुक्षण अलिगुंजन मुखरित कुसुम कानन रे परिशोभित। यही स्थान रे मध्य गोटे कुंड अछि। यही कुंड रे स्नान करिबा द्वारा व्यक्ति को बहुत पुण्य फल लाभ होइता है। मथुरार पश्चिम भागर किछि दूरर अर्ध योजन मध्य यही स्थानटी अवस्थित। मथुरार प्राय 3.5 माइल उत्तर पश्चिम रे अथवा छटीकरार प्राय 3 माइल दक्षिण पश्चिम दिगरे सकना नामक जो स्थान ताहा ही सकटारोहण। आदिवराह पुराण रे निम्न स्थानर विषय रे एपरि कहा जाइछि। सकटारोहण नाम तस्मन् क्षेत्रे परं मम मथुरा पश्चिम भागे अदूरार्ध योजने अनेकानि सहस्राणि भ्रमणानां वसन्ति वै तत्राभिषेक कुर्वति करात्रो पोषितो नरः स तु विद्याधरं लोकं गत्वा तु रमते सुखम। अर्थात सेई कुमुद मनरे मथुरार पश्चिम दिगर किछि दूरर अर्ध योजन रे सकटारोहण नामक गोटे श्रेष्ठ क्षेत्र अछि। सेठारे अनेक सहस्र भ्रमर माने भ्रमण करी बुलंती। जो व्यक्ति एक रात्र उपवास रही सेठारे स्नान करे से निश्चय विद्याधर लोक को गमन करती एवं सेठारे से सुखरे वास करती। गरुड़ गोविंद छटीकरा ठारू 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिगरे श्री गरुड़ गोविंद स्थान विद्यमान। दिने श्रीकृष्ण गोचारण समय सखा मानक सहित एठारे नानादि प्रकार क्रीड़ा करिबा समय चतुर्भुज होई श्रीदामंक स्कंदरे आरोहण करी से क्रीड़ा करथिले। गरुड़ और गोविंदंकर नाम अनुसार यही स्थानर नाम होइछि गरुड़ गोविंद। अनेक स्थान रे देखिबा को मिले जे श्री राम अवतार रे श्री रामचंद्र महाप्रभु जेतबळे मेघनाद द्वारा नागफास रे आबद्ध होई असह्य अवस्था रे थिले सेतबळे गरुड़ जी नारदंग ठारू सूचना पाई सेठारे उपस्थित होई से प्रभु श्रीराम को नागफासर बंधन रु मुक्त करथिले। एथिरे गरुड़ंकर मन रे श्रीरामचंद्रंकर भगवता प्रति संदेह जात होइथिला। से संदेह मोचन निमंते बहु स्थान भ्रमण करी नारदंकर परामर्श क्रमे महात्मा काकभूषुंडींकर सत्संग प्रभाव रे तांकर संदेह मोचन होइथिला। श्रीकृष्णंकर अवतीर्ण हेबा समय रे श्री गरुड़ जी श्रीकृष्ण को दर्शन करने को मध्य ब्रज को आसीथिले। श्रीकृष्णंकर लीला दर्शन करी मोहित होई ताहांकु से स्तुति करथिले। गरुड़ जींकर स्तुति रे संतुष्ट होई श्रीकृष्ण गरुड़ जी को आश्वासना देइथिले। श्रीकृष्ण तांक स्कंदरे आरोहण करिथिले बोली गरुड़ गोविंद नाम रे से ख्यात होइछन्ति। एठारे अक्षय तृतीया को गोटे बड़ मेला लगे। यही दिन 12 भुजा विशिष्ट गोविंद गरुड़ उपरे आहरण करिथिबार दर्शन लाभ होइथाय। गंधेश्वरी यही स्थान शांतनु कुंड ठारू प्राय 1 माइल दूर रे अवस्थित। वर्तमान एहार नाम हेउछि गणेशरा। गोचारण समय रे श्रीकृष्ण सखा मानक सहित एठारे विभिन्न गंध द्रव्य रे श्रृंगार करथिले बोली यही स्थानर नाम गंधेश्वरी होइअछि। एठारे गंधेश्वरी कुंड श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं गिरिराज मंदिर मध्य विराजित। शांतनु कुंड यही स्थान महाराज शांतनुंकर तपस्या स्थली अटे। वर्तमान एहार नाम हेउछि सतोहा। मथुरा ठारू प्राय 3 माइल पश्चिम दक्षिण दिगरे दतिहा ठारू प्राय 1 माइल दक्षिण रे स्थान अवस्थित। मधुवन ठारू यही स्थान प्राय 3.5 माइल उत्तर पश्चिम दिगरे अवस्थित।
ଶାନ୍ତନୁ କୁଣ୍ଡର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ପ୍ରଚଳିତ କଥାରେ ସତୁହା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ସତୟୋ ଗ୍ରାମ କୁଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମଳ ଶାନ୍ତନୁ ମୁନିର ଏହି ତପସ୍ୟାର ସ୍ଥଳ। ଦେଖ ସାତୟା ନାମ ଗ୍ରାମ ଶୋଭା କରେ ಯಥಾ ଶାନ୍ତନୁ ମୁନି ଆରାଧେ କୃଷ୍ଣରେ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହସ୍ତିନାପୁରର ସୁବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ପୁତ୍ର କାମନାରେ ଏଠାରେ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାଭୀଷ ନାମକ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୀୟ ଏକ ମହାପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗବାସର ଅଧିକାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ପୁନର୍ବାର ନର ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି ଯେ ଏକଦା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁ ଦେବତା ଏବଂ ବହୁ ରାଜଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ମହାଭୀଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଗମନ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମଥାନତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମହାଭୀଷ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମହାଭୀଷଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତୀପ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନନ୍ଦା ପୁତ୍ର ଲାଭ ଆଶାରେ ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ। ମହାରାଜ ମହାଭୀଷ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶାନ୍ତନୁ। ଯେ କୌଣସି ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ସେ ଯୌବନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତନୁ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ଶାନ୍ତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଗୟାଶୀଳ ଥିଲେ। ଏକଦା ମୃଗୟାକୁ ଯାଇ ଭଗୀରଥୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଉପବନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ପାଣି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି କନ୍ୟା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ବିବାହ କଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଅପ୍ରୀତିକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତନୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବାରୁ ସେହି କନ୍ୟା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ମହର୍ଷି ହୁଅନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ରାଜାଙ୍କ ଔରସରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 8ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। 7ଟି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜନନୀ ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତନୁ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ହେଁ ଜନନୀ ଗଙ୍ଗା ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 8ମ ପୁତ୍ର ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ରାଜା ପୁତ୍ର ହତ୍ୟାରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଶାର୍ପଗ୍ରସ୍ତ ମହାତେଜା ବସୁ। 8ମ ଦ୍ୟୁ ନାମକ ବସୁ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ଶେଷ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ 36 ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗର୍ଭଜାତ ଏହି ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଭୀଷ୍ମ ବା ଦେବବ୍ରତ। ଶାନ୍ତନୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତନୁ ବିହାରୀ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମୁରଲୀଧର ରୂପେ ବିରାଜିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲଡ଼ୁଗୋପାଳ, ଶାଳଗ୍ରାମ, ମହାବୀରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନୀୟ। ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କାମନାରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ମାତା ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବା ପରେ ଏଠାରେ ପରମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାର ନାମ ଶାନ୍ତନୁ କୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଖଚେରୀ ଗ୍ରାମ ବା ଖିଚବନ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଖାଗଣଙ୍କ ସହିତ ବନ ଭୋଜନରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହାକୁ ସରବନ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।